Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Welcome back to online classes again. I hope it will be good for you. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 54. Today we will start unit number 13. This is seas and oceans. Seas हम कहते हैं समंदर को and oceans होते हैं बहर, बहुत बड़े समंदर, यानी जो समंदर जो एक पार्ट होता है, एक कॉर्नर होता है, उससे कई गुना बड़े जो होते हैं ये बहर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं. उन्हीं के जो साइड्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज को लगती है उसके छोटे हिस्से को हम सी बोलते हैं, समंदर. द अर्थ सरफेस हैज मोर वाटर देन लैंड. जमीन जो है, सतह जमीन, प्लैनेट जो है अर्थ, इसमें जमीन खुश्की के हिस्सों से ज्यादा पानी है, खुश्की से ज्यादा पानी है जमीन के अर्थ पर, प्लैनेट पर. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशंस. और जो पूरे प्लैनेट पर जो पानी है मौजूद वो समंदर और ये बहर की शक्ल में मौजूद है, यानी कि इस तरह से समंदर की शक्ल में पानी है प्लैनेट अर्थ पे. देयर आर 5 ह्यूज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉल्ड ओशंस. जमीन पर जो बहुत बड़े बड़े पानी के हिस्से हैं, एरियाज हैं, उनको ओशन बोलते हैं. और ये तकरीबन 5 हैं बड़े ओशंस, बड़े साहिल जो हैं. दीज आर द पैसिफिक, और इनमें शामिल है जो सबसे बड़ा है, नंबर 1 है वो पैसिफिक है, नंबर 2 द अटलांटिक है, नंबर 3 द इंडियन, द आर्कटिक 4th है, एंड द एंटार्क्टिक ओशन, और ये 5th वन है एंटार्क्टिक. ये 5 ओशंस हैं जो बहुत बड़े हैं दुनिया में, साहिल बहुत बड़े बड़े जो 5 हैं पूरे प्लैनेट अर्थ पर. सीज आर स्मॉलर देन ओशंस. इनमें दोनों में फर्क क्या है? सीज जो है ये छोटे होते हैं और ओशन जो है वो बड़े होते हैं. सीज ओशन से छोटे होते हैं, ये डिफरेंस है. बेसिकली दोनों समंदर ही हैं. द वाटर इन अ सी और ओशन इज सॉल्टी. जो पानी होता है समंदर के अंदर, जो पानी होता है समंदर का पानी, ये नमकीन होता है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, और वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द साउथ चाइना सी. दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है वो साउथ चाइना सी है. एक चीज ध्यान में रखें, ये ओशन नहीं है, सी है, समंदर है जो छोटा है पानी का हिस्सा. साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, सी है. जबकि ओशन जो है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? वो पैसिफिक है. अभी हम आगे पढ़ लेंगे. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट. जो ओशन है पैसिफिक वो सबसे बड़ा है, विच इज मच लार्जर देन द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया. और सिर्फ पैसिफिक जो है ये बरआज़म एशिया, जो सबसे बड़ा एशिया है कॉन्टिनेंट, खुश्की का किता, जमीन का हिस्सा जहां पर बहुत सारे ममालिक वाक़ हैं, उस कॉन्टिनेंट से भी कई गुना बड़ा है ये ओशन जो पैसिफिक ओशन है. द पैसिफिक ओशन यूजुअली अपीयर्स वेरी काम एंड स्टिल. आमतौर पे ये जो ओशन है, ये साहिल है, काफी पुरसुकून और ठहरा हुआ है, यानी इसमें बड़ी ह्यूज और चिंगाड़ती हुई लहरें नहीं उठती, बल्कि पुरसुकून रहता है ये समंदर. दैट इज वाई इट हैज बीन गिवन द नेम. इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है. कौन सा? पैसिफिक. पैसिफिक मीन्स पीसफुल, पुरअमन. पैसिफिक का मतलब है पुरअमन, यानी ये पुरसुकून समंदर है, ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें शिद्दत वाली नहीं होती इसकी. However, the Pacific is also the cause of some very powerful storms and tornadoes that regularly visit the coastal regions. ताहम इतना भी पुरसुकून नहीं है कि बिल्कुल इसमें कुछ ना हो. यहाँ पर भी बहुत से तूफान जो हैं वो वक्तन फवक्तन साहिली इलाकों में आते रहते हैं इस साहिल में. द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द अटलांटिक. जो दूसरे नंबर पे बड़ा है ओशन वो अटलांटिक ओशन है. इन द ओल्ड डेज, पुराने जमाने में, व्हेन मेनी पीपल डिड नॉट नो अबाउट द पैसिफिक, जब लोगों को ज्यादातर पैसिफिक ओशन के बारे में मालूमात नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, द अटलांटिक वॉज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ओशन. तो उस वक्त सबसे बड़ा लोग समझते थे जो अटलांटिक ओशन है यही सबसे बड़ा दुनिया का ओशन है, जब तक पैसिफिक के बारे में मालूमात उन्हें हासिल नहीं हुई थी. एंड पीपल वर फ्राइटेंड बाय इट्स ह्यूज वेव्स. और ये जो अटलांटिक ओशन है इसमें बहुत ऊंची ऊंची शदीद लहरें जो हैं उठती हैं, और लोग उन लहरों को देखकर उनसे खौफजदा होते थे.
تو جب تک انفارمیشن نہیں تھی تو ان لوگوں کے خیال میں، عوام کے خیال میں جو اٹلانٹک ہے وہ سب سے بڑا تھا، لیکن اب ریسرچ اور انفارمیشن کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ پیسیفک جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور دوسرے نمبر پہ اٹلانٹک اوشن ہے. کلیئر؟ ریڈنگ آج کے لیے اتنی کافی ہے. میں ایکسرسائز سے آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک کے لیے کوشچنس بھی دے دیتی ہوں. لیٹس کم ٹو دا ایکسرسائز. سب سے پہلے ایک ایڈیشنل کوشچن میں آپ کو دوں گی. یہاں پر میں نے لکھا ہے ایڈیشنل. ہاؤ مینی اوشنز آر دیئر ان دا ورلڈ؟ دنیا میں کتنے اوشنز ہیں؟ نیم دیم. آپ نے یہ کوشچن لکھنا ہے ہاؤ مینی اوشنز آر دیئر ان دا ورلڈ، نیم دیم. کتنے اوشنز ہیں دنیا میں، ان کے نام لکھنے ہیں. یہ اسٹارٹنگ لائنس میں ہی ہے. سیکنڈ پیراگراف سے آنسر ہوگا ایڈیشنل کوشچن جو میں نے دیا ہے. دیر آر 5 ہیوج ایریاز آف واٹر آن دا ارتھ کالڈ اوشنز. آپ اس کو سمپل سینٹینس میں بھی لکھ سکتے ہیں. دیر آر 5 اوشنز ان دا ورلڈ. These are the Pacific, the Atlantic, the Indian, the Arctic and the Antarctic oceans. یہاں تک یہ جو ایڈیشنل کوشچن کا میں نے آپ کو لکھوایا ہے اس کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے جی. Now question number 1. What is the difference between a sea and an ocean? بہت چھوٹا سا آنسر ہے اس کا. اسٹارٹنگ میں ہم نے پڑھا ہے. جہاں ہمارا یہ ایڈیشنل کوشچن ختم ہو رہا ہے وہیں سے شروع ہو رہا ہے یہ آنسر. سیز آر اسمالر دین اوشنس. چھوٹا سا ایک سینٹینس ہے. سیز آر اسمالر دین اوشنس. ٹھیک ہے. ناؤ کوشچن نمبر 2. وائی ڈیڈ سم پیپل ان دا اولڈ ڈیز تھنک دا اٹلانٹک واز دا لارجسٹ اوشن؟ پرانے زمانے میں لوگ کیوں سمجھتے تھے کہ اٹلانٹک ہی سب سے بڑا ہے؟ ابھی میں نے لاسٹ یہ پیراگراف 4th پیراگراف میں آپ کو بتایا ہے. یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. ان دا اولڈ ڈیز when many people did not know about the Pacific, the Atlantic was considered to be the largest ocean. صرف ایک ہی ریزن تھی کیونکہ لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی. اتنا سا آنسر ہم اس کا یہاں پہ لکھ دیں گے. کلیئر؟ اٹس انف فار ٹوڈے. جتنی ریڈنگ کروائی ہے اس کو دوبارہ سے پڑھیں، سمجھیں. اور 3 کوشچنز آپ کو دیے ہیں. ایک ایڈیشنل ہے ہاؤ مینی اوشنز آر دیئر ان دا ورلڈ، نیم دیم. اس کے علاوہ کوشچن نمبر 1 and 2. یہاں تک یہ آپ کے دیز 3 کوشچنز آر فار یور ہوم ورک اینڈ لرن. کلیئر؟ اللہ حافظ.